बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़बर सच्ची साबित हुई, हमारे सोर्सेज ने हमें लेट डाउन नहीं किया। अब आपकी जो दिलचस्पी है वो इस चीज़ के जानने में है कि हुआ क्या और आगे क्या होगा। ये दो सवाल हैं जो हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से बताते हैं। नून लीग को कब इल्म में आया कि इन्होंने एक्सटेंशन नहीं देनी या इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ नहीं चलना, ये बहुत बड़ा वक़ूआ हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो नून लीग जिसके लिए पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नल ने इंतहा की एफर्ट की, इस मुर्दा पार्टी को उठाकर वो असम्बली में लेके आया, 2/3 अक्सरियत दिलवाई, इनकी मर्ज़ी के जज मुंतखब किए, उनको भर्ती किया, फिर इनकी मर्ज़ी के जो इंतखाबात की जो उज़रदारियाँ सुनने वाले थे, ऑब्जेक्शन सुनने वाले थे, वो जज रिटायर्ड हीरे चुन के इनकी खिदमत में पेश किए गए। ज़िमनी इंतखाबात इनको जितवाए और सोच भी नहीं सकती थी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की ये नून लीग उनके साथ हाथ कर जाएगी। तो क्या बात है। और दाद देनी पड़ेगी शहबाज शरीफ को कि जिस तरह उसने चकमा दिया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को, इसकी जो क्रेडिट है, इसकी जो दाद है, उनको देनी बनती है। अब आप ज़रा देखिए कि नून लीग ने चक्कर क्या चलाया है। नून लीग पहले नवाज शरीफ मुल्क से जाता है, शहबाज शरीफ पीछे चला जाता है, बताता कतर का है, जाता लंदन है। इसके बाद एक और आदमी एक्सटेंशन के लेटर पे दस्तखत कर सकता था, कानून के मुताबिक वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, उसका जो हेड है ख्वाजा आसिफ, ये बड़ी बड़ी बढ़ के मारता था, ये भी पाकिस्तान से चला गया। तो इन तीनों आदमियों का इकट्ठे एक ही रोज़, उस रोज़ जाना जब जनरल साहब का लेटर जारी होना है, तो ये बगावत है। नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना जो रिश्ता है उसको ख़त्म किया है, और ये ख़त्म किस वजह से हुआ है इसकी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, जो आप किसी भी दीगर ज़रिए से आपने नहीं सुनी होगी। इसकी जो असल वजह है, इसके पीछे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की एक खुफिया मीटिंग है। इन दोनों की खुफिया मीटिंग ये इस बाबत थी कि हमारे साथ आइंदा क्या होने वाला है। इनको एक शक पड़ गया कि जितनी सख्तियां इमरान खान के साथ हो रही हैं, कहीं पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ मामला तय न कर लें। और दूसरा इनका मुद्दा ये था कि पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल जो है ये चाइना तर्ज पर चल रहा है, और हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को ख़त्म करके एक सिंगल पार्टी बनाएगा, जो कम अज़ कम ये दोनों सियासी जमातें नहीं होनी थी और इनकी जो सर्वाइवल है ये ख़त्म हो जानी थी। पीपल्स पार्टी को तो इतने तक बता दिया गया कि पहली जो वार है, सराइकी में कहते हैं पहली सट, उन्होंने पीपल्स पार्टी को मारनी थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जब तकसीम होने हैं सूबे तो ख़त्म करनी थी। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि हमने एक्सटेंशन नहीं देनी। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी का आप जो बयान है किसी ने गौर नहीं किया, वो एक आदमी को एड्रेस कर रहा है, वो है पाकिस्तान का जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उसने कहा कि तमाम की तमाम जो उम्मीदें हैं अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हैं। क्यों? जनरल साहब की जो एक्सटेंशन का केस है, जनरल साहब की ये जो एक्सटेंशन का केस है, ये अब सीधा जाने वाला है पाकिस्तान की आईनी अदालत में। वहाँ पर जो जज बैठे हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, उसका फ़ैसला पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर का, पाकिस्तान के सियासतदानों की किस्मत का फ़ैसला अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अदालत में चला गया है। तो नून लीग को एक डर है, और वो डर इतना शदीद है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बदला लेगी, और इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी का अंदाज़ा नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शायद ही किसी को हो। तहरीक इंसाफ तो पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा देख रही है ना, इससे कबल इससे संगीन गुस्सा नवाज शरीफ कितनी दफ़ा देख चुका है, जरदारी कितनी दफ़ा देख चुका है। और इन लोगों को पता है कि कितना बेरहम किस्म का एटीट्यूड होता है जिसका सामना करना पड़ता है। लिहाजा
ہم جو کہتے تھے آپ کو کہ نون لیگ کی حکومت مریم نواز کی پنجاب میں ختم ہو رہی ہے اور جو سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی وہ ختم ہو رہی ہے، تو ہماری اس بات کا کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ آج آپ آنکھیں بند کریے اور کھلے دل دماغ سے فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں حکومتوں کا ختم کرنا کتنا آسان ہے۔ اب دو طریقے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ ملک آگے چلے گا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دونوں جماعتوں کی سروائیول کیسے ہوگی، لیکن ان دونوں کا خاتمہ kیسے ہوگا۔ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے مریم نواز کے اگینسٹ، بالکل۔ اگر مریم نواز کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو اس کو جو تحریک انصاف ہے کیا وہ سپورٹ کرے گی، اور نون لیگ کا کتنا بڑا دھڑا ٹوٹ کر نئے کینڈیڈیٹ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، یہ پہلا فارمولہ ہے۔ اس فارمولے کے ذریعے سے جو پنجاب کی حکومت ختم کرنی ہے تو نون لیگ کا جو پتہ ہے یہ بالکل ہی صاف ہو جانا ہے، کیونکہ یہ ان کی جو اب گراس روٹ پر جو ہے نا جی، ان کی جڑیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں اور ان کا رابطہ ہی نہیں ہے۔ اور مریم نواز کی جو پور پرفارمنس ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک ثانوی آرگومنٹس آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ 7 دن پہلے سب لوگوں کو علم ہو گیا تھا اور سہیل وڑائچ نے ایک کالم بھی لکھ دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے ایک گیدرنگ کے دوران، ایک میٹنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ جو پنجاب کی اور سندھ کی گورننس ہے یہ انتہائی پور ہے۔ دونوں پہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ایک ایسا ملک جس کی کمان ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ اور جنرل کے ہاتھ میں ہو، وہ یہ کہہ دے کہ جو پرفارمنس ہے وہ غلط جا رہی ہے تو مستقبل تو عیاں ہے۔ یہ اس چیز سے ان لوگوں کا پھڈا پڑ چکا ہے، اور اب تو ان کے درمیان راہیں جدا ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت آپ لوگوں کے سامنے آئے گی جب شہباز شریف پاکستان میں لینڈ کرے گا۔ اب یہ لینڈ کب کرتا ہے، یہ پرزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے اس بیماری کا بہانہ، ان کے پاس نون لیگ کے پاس ایک زبردست قسم کا بہانہ بھی ہے۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا سکتا ہے کہ میں آؤں ہی نہ۔ جب نہیں آئے گا تو الٹیمیٹلی کسی کے پاس کیا آپشن ہے، تو جنرل صاحب بیچ میں لٹک جائیں گے۔ تو یہ جو سٹوری ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب پاکستان میں جو حالات ہیں انتہائی سنگین اختیار کر جائیں گے، اور نیا جو سینیریو بننے والا ہے وہ سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مراد پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، اگر ان کے درمیان یک نکاتی ایجنڈے پر اتحاد ہو جاتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لپیٹ دیا جائے، جی ہاں، اور یہ بات چیت چل رہی ہے کہ یک نکاتی ایجنڈا یہ ہو کہ موجودہ سسٹم کو لپیٹ دیا جائے، پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر کو بیر کیا جائے اور ایک آزاد الیکشن کمیشن مقرر کیا جائے جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور یہ بات بھی ایک آپشن کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرح کسی جو امپارشل آدمی ہے، غیر جانبدار آدمی ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے حکومت دی جائے اور پھر انتخابات کی طرف جایا جائے۔ لیکن اس سے قبل یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو پاکستان کا جو سب سے اس ٹائم طاقتور آدمی ہے جنرل عاصم منیر، وہ اقتدار چھوڑے تب، اور وہ اقتدار اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک پاکستان کی یہ تینوں سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈے پر نہیں آ جاتی۔ لہٰذا اب نون لیگ پیپلز پارٹی کی زندگی کی بقا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ عمران خان اصولی موقف قائم رکھتے ہوئے جیل میں، اگر اب بھی عمران خان نے کچھ نہیں سیکھا تو میرے خیال میں پھر کیا سیکھنا ہے۔ اس کی زندگی کی آخری اننگز آنے والی ہے، اور وہ اننگز بطور سیاستدان نہیں ہوگی۔ بالکل عمران خان وزیر اعظم اگر بننے کی سوچ لے کر جیل سے باہر آتا ہے
तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तानी कौम की। इमरान खान बहैसियत लीडर, एक सियासी लीडर और विजडम रखने वाला आदमी अपनी इनिंग्स खेलेगा कि ऐसे इदारों की बुनियाद रखे जो आगे चलकर पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की जुडिशरी का और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त करके चली जाए। तो ये हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और दोनों ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनको अब जो मार पड़ने वाली है, तो एक और ऑब्जेक्शन आप करेंगे जो ज़रूर आपको करना चाहिए कि कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक झंडे के नीचे जमा हो जाए। ओ भाई, एक मिनट के लिए आप ज़रा सोचें कि कल से पीपल्स पार्टी और नून लीग पर यही बुरा हाल होता है जो पीटीआई पर है, तो आप में से कितने लोग हैं जो पहले दिन तो शायद ये कहें कि अच्छा हो रहा है, दूसरे दिन आप दोनों इकट्ठे हो जाएंगे कि हमें मारने वाला एक ही है ना। एक नेचुरल फितरत है। जब आप लोगों के मफादात एक हो जाएंगे तो ये जो माजी की तलखियाँ हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत ही संगीन हालात हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, और ये जो हालात हैं, ये हालात आने वाले दिनों में सीधे सीधे इंतशार की तरफ जाएंगे, खलफशार बढ़ेगा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी बिल्कुल अभी तक नहीं आनी, और एक जोर का रन इन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ये होने जा रहा है। ये किस लेवल का होगा ये तो वक्त का फैसला करेगा। अब तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ पड़ी है कि वो कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर तो वो इमेच्योर पॉलिटिक्स करते हैं तो ये मौका वो अपने हाथ से गवा बैठेंगे और अपने लीडर से भी हाथ धो बैठेंगे। इनको रात को धमकी दी गई है कि हम जो पेशावर है केपी है वहाँ पर गवर्नर राज लगा देंगे। हकीकत यह है कि जिन्होंने गवर्नर राज लगाना है उनका अपना राज जो है पाकिस्तान में ख़त्म होने वाला है। ये जो धमकी थी 24 घंटों में हवा में उड़ जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो केपी का गवर्नर राज है उसे लगाने से इनकार कर देती है। तो अब हमने जो पहली खबर आपको दी है इन दोनों के इत्तेहाद की, तो अब आप जरदारी का स्टेप देखें कि वो कहता है गवर्नर राज हम नहीं लगाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि 4 मजीद नामों पे गौर हो रहा है। कौन से जी? उन्होंने कहा हम जो है परवेज़ खटक को लगा सकते हैं, आफ्ताब शेरपाओ को लगा सकते हैं, या 3 जो साबिक जो जनरल्स हैं रिटायर्ड उनको लगा सकते हैं। अरे भाई जाओ अपना इलाज कराओ। ये केपी का गवर्नर लगना है, गवर्नर राज लगना है जो पहले ही दहशतगर्दों से नंबर आज़मा है। वहाँ पर हालात विन विन नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस जो हक पर हैं, जो राइट पर हैं, हमारे शेर दिल जवान हैं जो लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता करे दहशतगर्दों के अगेंस्ट। उस सूबे में ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क की पॉपुलर सियासी जमात को आप साइड पे कर लें महज इसलिए कि वो फिट नहीं आ रही उस हिकमत अमली में। तो ये वो हालात हैं पाकिस्तान में आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए कि वो किस किस सियासी जमातों को कैसे कैसे साथ लेके चलती है। हमेशा गुनाहों का कफारा होता है। और एक बात तय है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये लेटर जारी ना करवा कर पाकिस्तान की सियासतदानों ने चकरा के रख दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि तरमीम पर तरमीम, तरमीम पर तरमीम, और उनको फिर उन्होंने पकड़ लिया। तो क्या सज़ा मिलती है इस पकड़ने की ये तो रब ही जानता है, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक सबसे ज़्यादा पकड़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है, और अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा जो मुजरिम होते हैं उनको पकड़ती है। जो दीगर गुनाहगार हैं उनकी वापसी की राहें हमेशा मौजूद रहती हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वाला है, और पाकिस्तान की बका सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ में है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, तहरीक इंसाफ इस मुल्क को लीड करे, जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके साथ मुकम्मल इंसाफ हो, और एक ऐसा माहौल बने जिसमें पॉलिटिक्स आगे आएँ, सियासतदान आगे हैं, और जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये वापस अपने बैरक्स में चली जाए। ये एक सुहाना ख्वाब तो लगता है, लेकिन नसीब में ज़िंदगी में मौके मिलते रहते हैं,
اور پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، اگر یہ اس موقع کو اویل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننا تو ان کے پاس آپشن موجود ہے، نون لیگ کے پاس بھی ہے، اپنے ایک دو لیڈروں کی قربانی دے کر ان سے جان چھڑا کر شہباز شریف جا سکتا ہے، نواز شریف سے یہ پہلو تہی کر سکتے ہیں، مریم نواز کو یہ سبق سکھا سکتے ہیں اس کی جگہ اپنا، لیکن یہ جو بندوبست ہے یہ سال 2 سال چلے گا اور پھر اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن پرمننٹ حال اسی میں ہے کہ انصاف ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو اور رول آف لا ہو، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بدلنے والے ہیں۔ اب سہیل آفریدی کیا کرتا ہے، تحریک انصاف صبح منگل ہے کیا کرتی ہے، اگر یہ تھوڑا سا ایکوریٹ احتجاج کر لیتے ہیں ہائی کورٹ کے بغیر ہی صحیح، ایکوریٹ سے کیا مراد ہے، کوئی گیدرنگ لاکھوں میں نہ، لیکن اتنی گیدرنگ ہو کہ جس میں تمام کے تمام پارلیمنٹیرین نیچے بیٹھے ہوں، اوپر جو رہنما ہیں وہ خطاب کریں، پاکستانی میڈیا جتنا بھی ہے اس کو کوریج دے دے، ایک پیغام چلا جائے تو انشاءاللہ العظیم حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ویسے جنرل صاحب کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہاتھ کیا ہے، اور ہمیشہ ہاتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے کسی کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ہمیشہ برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے، اچھائی سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی کام اچھا کرے اور رزلٹ برا نکلے، اور کام برا کرے تو رزلٹ اچھا نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون تبدیل نہیں کیا کرتا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔